Bonjour, bienvenue dans cette première leçon de lexique intitulée les synonymes. إذا مرحبا بكم في هذا الدرس الأول من دروس لكسيك بعنوان les synonymes أي المرادفات. لنقرأ الجملة. Nabil a reçu un cadeau. Elle est heureux. نبيل تلقى هدية. إنه سعيد. لاحظوا الكلمة المكتوبة بالأحمر heureux. يمكننا تعويضها بكلمة أخرى لها نفس المعنى، وسنقول نبيل a reçu un cadeau. Il est content. أو نبيل a reçu un cadeau. Il est joyeux. أو il est gai. Alors tous ces mots sont des synonymes. Ils ont tous le même sens. C'est-à-dire, Nabil a reçu un cadeau. Il est heureux, content, joyeux, gai. Alors, heureux, content, joyeux, gai sont tous des synonymes. إذا كلها مرادفات كما في اللغة العربية. نبيل تلقى هدية. إنه سعيد، فرح، مسرور. إذا كلمات لها نفس المعنى تسمى بالفرنسية des synonymes. Je retiens. Des synonymes sont des mots qui ont le même sens ou des sens très proches. des synonymes المرادفات هي كلمات لها نفس المعنى أو معاني متقاربة. مثال: beau, joli, magnifique, splendide. هذه الكلمات الأربعة لها كلها نفس المعنى اللي هو جميل أو رائع. Les synonymes sont utilisés pour éviter les répétitions. المرادفات تستعمل لتفادي التكرار، أي لتنويع العبارات في الجمل والنصوص. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. كلمة واحدة يمكن أن تكون لها عدة مرادفات. مثال: tout à coup, soudain, brusquement. هذه الكلمات الثلاثة لها نفس المعنى الذي هو فجأة. Les synonymes appartiennent toujours à la même classe grammaticale. المرادفات تكون لها نفس الطبيعة، يعني الفعل يكون مرادفه فعل آخر، الاسم يكون مرادفه اسم آخر، أو الصفة مرادفها صفة أخرى، وهكذا. مثال: habitation, maison, villa, domicile. لها نفس المعنى اللي هو مسكن، منزل، منزل بحديقة، وهكذا. Ce sont tous des noms. إذا كلها أسماء، يعني اسم مرادفه اسم آخر. gagner, vaincre, remporter, réussir. بمعنى ربح، انتصر، فاز أو نجح. كلها أفعال. Ils sont tous des verbes. C'est-à-dire le synonyme d'un verbe, c'est un autre verbe. Grand, énorme, gigantesque, immense. بمعنى كبير، ضخم، عملاق. كلها صفات. Ils sont tous des adjectifs. C'est-à-dire un adjectif est synonyme d'un autre adjectif. Souvent, fréquemment. Souvent a le même sens que fréquemment. نفس المعنى اللي هو أحيانا. Ils sont tous
des adverbes. Exercice d'application. Relais les mots qui sont synonymes. إذا سنربط كل كلمة في اليسار بمرادفها في اليمين. يمكنكم توقيف الفيديو للإجابة على التمرين. On va commencer par bateau. Bateau, son synonyme c'est vaisseau. يعني قارب مرادفه هو سفينة أو باخرة. autorisé. autorisé يعني سمح. مرادفه أو son synonyme c'est accepté قبل. drôle يعني مضحك. son synonyme c'est comique يعني كوميدي. aimer aimer أو فعل أحب. son synonyme c'est admirer أي أعجب. dire dire بمعنى قال. son synonyme c'est parler تكلم. doucement doucement يعني بهدوء. son synonyme c'est lentement ببطء. إذن هنا المعاني يمكن أن تكون نفسها أو تكون معاني متقاربة. سنمر إلى التمرين الثاني. remplace chaque mot bleu par son synonyme rouge. إذن سنحاول تعويض كل كلمة زرقاء بمرادفها من الكلمات الحمراء. سنقرأ أولا الجمل. Le savant a inventé une machine à respirer. العالم ابتكر آلة للتنفس. Cet automobile rouge est très cher. هذه السيارة الحمراء غالية جدا. Ce conducteur conduit toujours avec précaution. هذا السائق يسوق دائما بحذر. Ces élèves n'arrêtent pas de bavarder en classe. هؤلاء التلاميذ لا يتوقفون عن الحديث داخل القسم. Il est interdit de fumer dans les endroits publics. يمنع التدخين في الأماكن العمومية. سنعود إلى الجملة الأولى. Le savant a inventé une machine à respirer. العالم اخترع a inventé. Alors le synonyme de inventer c'est créer. Le savant a créé une machine à respirer. ابتكر هو اخترع. Cette automobile rouge est très chère. Automobile, le synonyme de automobile c'est voiture. Cette voiture rouge est très chère. Ce conducteur conduit toujours avec précaution. conducteur سائق. مرادفها هو chauffeur. Ce chauffeur conduit toujours avec précaution. Ces élèves n'arrêtent pas de bavarder en classe. Alors, ces élèves n'arrêtent pas de bavarder. Bavarder يعني التكلم بالحديث أو التكلم مرادفها هنا crier. Ces élèves n'arrêtent pas de crier en classe. إذا نلاحظ هنا أن المعنى متقارب. crier صرخ يصرخون داخل القسم. Il est interdit. Interdit مرادفها هو défendu. Elle est défendue de fumer dans les endroits publics.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا كان كذلك لا تترددوا في تقاسمه مع أصدقائكم والضغط على الجرس والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.